This is very sacred ground that we're on here. Este es un lugar muy sagrado en el que estamos. Whenever there's suffering, death, cuando hay sufrimiento y muerte, our silence is complicity. Nuestro silencio nos hace cómplices. For many years, we were silent. Por muchos años nos hemos quedado callados. Coming here today, putting our feet at the wall, El venir aquí hoy poniendo nuestros pies al lado del muro, we are saying not in our name. estamos diciendo no en nuestro nombre. For many of us, for 26 years, we gathered in the front of Fort Benning, Georgia. Por muchos de nosotros nos hemos reunido en frente de Fort Benning, Georgia, home of the School of the Americas, better known as School of Assassins. Que se llama la Escuela de las Américas, pero mejor conocida como la Escuela de los Asesinos. The over 70,000 soldiers trained there returned to their home countries throughout Latin America and caused untold suffering and death to their people. Más de 70,000 personas han entrenado allí y han regresado a sus países y causado mucho dolor y muerte a su propia gente. There is a connection between that training and what they did. And while they created the conditions for thousands, tens of thousands of our sisters and brothers to flee their homes, their countries. Hay una conexión entre el entrenamiento y las condiciones que se crean, que han causado de millones de personas que tengan que sufrir en sus propios países. They did what we would do if we were living under conditions of poverty and violence. Ellos huyen, porque eso es lo que hacemos nosotros, lo que haríamos nosotros si viviéramos en condiciones de pobreza y violencia. We would want to live, we would want our children to live. Nosotros queríamos vivir y nosotros queríamos que nuestros hijos vivan también. And when they fled, there was this wall. Cuando ellos huyeron, encontraron este muro. This wall that we are standing before is but a symbol of U.S. foreign policy for Latin America. Este muro en el que estamos ahorita es un símbolo de la política del exterior de Estados Unidos hacia América Latina. This wall is really rooted in racism. We've got to call it by its right name. It's rooted in racism. Este muro está plantado en el racismo. Tenemos que llamarlo por su propio nombre. Es racismo. It is rooted in greed. Tiene sus raíces en la avaricia, in militarism, en el militarismo, and also very important, y también muy importante, U.S. economic exploitation of the people throughout Latin America. La exportación de Estados Unidos hacia la gente de América Latina. We're not going away. I must say, these are very challenging times we're in with this madman in Washington and his cheerleaders. No nos vamos a ir. Les digo que esos son tiempos muy difíciles para la persona, el loco que está en Washington y a la gente que los sigue. They have to come here, they have to go throughout Latin America talking to so many who taught us about their struggle. Después de cruzar y caminar por muchas partes de América Latina y hablar con la gente que nos han dicho sobre sus luchas, but I don't think this will happen, and we cannot wait, we must move ahead. Pero no creo que esto va a pasar. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. This is serious times. The lives of so many people, their lives are at stake. Esos son tiempos muy importantes. La vida de muchísimas personas están en la balanza. But I'm filled with hope, and so many of us are in our anger about what we see happening, the suffering and death we are causing, that we are filled with hope. Pero vemos a la gente que les hace importancia este sufrimiento y muerte, y eso nos da aliento. Because we will continue to
gather here, so many coming from so many groups, to say no, not in our name, and our numbers will continue to grow. Porque nos vamos a seguir reuniendo aquí, la gente que viene de todas partes y dice no en nuestro nombre, y los números de personas va a seguir creciendo. Lastly, I want to say this. I am personally filled with a lot of hope and joy. Por último, déjenme decirles, yo soy el primero que está feliz y que tiene mucha esperanza. Because for many years, over the years, it's called aging. The old timers have been saying it's time to start passing the baton on to younger leaders. Porque por muchos años nosotros que nos estamos haciendo viejos hemos estado diciendo que tenemos que pasar la batuta a gente joven. And these leaders must be rooted in their experience of Latin America, their roots of Latin America. Y estos jóvenes tienen sus raíces, son los líderes del futuro que tienen sus raíces en América Latina. And what I see is this is being implemented, it's in process, it's taking place. Y lo que estoy viendo es que se está implementando, está tomando su lugar, está tomando forma. So many on our staff, on our council, and others coming into our movement are young, their lives, their families, it's rooted in their experience and suffering throughout Latin America. Mucha de la gente que se une a nuestro movimiento son jóvenes y son gente que sus vidas tienen sus raíces en su conocimiento de América Latina. And we march ahead together, speaking more clearly and more boldly. Marchamos juntos, adelante, hablando con más fuerza, más claridad. And as our voices, our support, our actions are really, really important. Así es que nuestro apoyo, nuestras acciones son muy, muy importantes y tienen que suceder. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you, Father Roy. Gracias.